نعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستطيل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أمي تغنينا الله سبحانه وتعالى في كبوة شيطان دمالي تروما كسولي أنكو ديجي محمدوكا نوي فلمو كنديجي أني لبانا مو كنديجي نبي مو كنيما كدو آمنة الدين عبد الله الدين an solli ko an ko digi muhammadu ka tanganya ala fe jiya hina tigi jiya nema tigi mi kirengrele lido ani lahara nema kirengrele ka di mamunun sonon ka tugo ala kirana ka saibo ko ami solli ala kiraka salatu mi anti nyina ko abada muna mi solli muhammadu ka bari ala muhammadu ci kana awma ni hinede o hina mi soroli fle ambolo jiya kono ami solli kiraka shu ami solaka kle ami solaka soma ami solaka ulafe nan teme na ka bo yoro la munde bambolo bi ka fo jinya nyana mo bambolo ka fo kalande nyana doni kuma de banda anye fitini min kala ka do amino de wala jinya mowi o bi wala chogodi an ko duratul asrar al awliya kalam lo bambolo mamuno ya kala lasrar kala lasrar yere munde ko dogolew ko mun doni min dogole do mamuno ba fa ka doni dogole kala doni dugole na fara ko doni dugole bayani doko do Allah bayani kote munde kudo cheba munun bo yere labe ko bla ala ka bla kono ka son ala ka ki fem bela jenema ko yere kuro ka be ala dungoma o cheba o yeta srami ta ka barake na mu saraka ta ko to to dukulu ka o doni kala tolade do ne ya fo jinya na ngone tate faida ko ne ba ta ka dima faida ko rajme ka yoroni ndobo abina fo ka terrain ka fitini metre dama sumana ka di mama ka siga kono o de faida lasrar kono lasrar kalali munde ki ka dutre bela jeni yirela e rebita joyere fen kalte kelen tel doni fen fitini de do tellement adogole de do bamano ko doni ni ya don chugo bi fitini de do ala arabu ko al ilm karamul aw absar ko doni bi na fo chenche wa doni ka chenchen beni ka to wele chugo do doni na ko don fembe la jene be ko don na fara ko ma bi ko don fembe bala kamali don bo bela jene fo ka fara fina don bo fo ay jene don bo fo ni kuma kelen fo la me bo nyana atina fo mba bedo di mbla afole la ni dibi do de la sarar ko munum bala ka muriya yere ka olu dalite muriya ina parce que adogole de do ni e fenkelen ta ka ke na manye e flata ka ke na manye e sabata ka ke na manye ni mana ne me bisranga femna bolo de ni femna bolo e bi de musoro e ba tigi toyo ngani yere di alama kala sararin kala nga ma ba munun temana na klubo la ko kutubu de do na klubo la ko waliyu de do pour que ka ruhaniya soro doni kono ibe ala to de barana be ruhaniya dim a tiende ma fo bandi ube ko mun labe ka yira mo la ka fa ko jine be mbulu wa club ne kan to ma non on temena ni folika amena beni ka der me soro chugo do wa beni ka ala ya sraya chugo di do to kon kon nana ne kan to ma nga doni hakika kala ndew ne ba fo isiga tala ni ka dimi bi bolo ni yalla ngal jine dongo do ko fe tay non barabe na domi ama saraila ala de ya di ma yi yere kuro alai kadi musoro sra nyuma mi mba fo ye fana ni ala to baraka bina kuma se kay ala to be shigo blela ala to be kuma fe ni ko jugu bi ki segere aba fi ko ni ko jugu bi ni soro ni dadro iba ye fendo bina kibara dima aw kana ruhaniya ni roja ruhaniya ni fen kalte dronde waliyu ye baraka ni nde fa ko to sa ngabi gindo fe chew chete sekri mara abi tugu che bakelen ko ka ka farola parce que ni tara la ngal fendo bi bole bitu ka ya bita eta le yetuguni ala kira ko utlubu hawaijakum bil kitman fa inna kullu zi ni'matin mahsud ko yaw kama ko nyini ni gindoyi akoma ko rasulu ka kuma kan do kisin na mabama ko awka la nyino aya ke ni gindoyi ko ka do ko hino na ala ya ke jonka
hasidi ke babi sorela ala ila sara fitini donya min dia do be o madulu yo be kono yanai lulu ya medro ba ya che ngula ka galon tike la tuni karama famunde do munum be ni kono to lu dusukuno lu ba nyi no ni che nyi made mi adam na mai esiginte gera ala nga do sora kana fana ne kana fanda ele do jin bela jine mo lu ba la yele ma chuko tala aw nyebe ma ba munu na nu tebe na ni malbe olu bolo bi mal to be olu bolo olu to be du koloka fakata jin wule kankan seku banu muhammad abole so adu nu gijo almamin nu na nyo na chama seku sala nu nyoro servike sheikh na ahmada hamahullah nunu bekum bil asrar deka wanu che bakelente mi de la ka fo mai ko jine bi no fe be waklo be no fe kella utafo ana kan o kumbe ni kunna na kana jo akor gi yalo mi ala ka hinala ni jeli nyama kala na jo ala kira terke ala kira ka jengo ala terke ni ya fa ale so ma ba ke kasawale ibina kuna ngoyawa bari tanduri do be ni ma ya mebi yada ibi kafa ni kafar ka yada in ala be fara na yerboye ye cheuche na kodonate billahi cheuche be ko ala ko don no mai sigi yerbuya aflati nyon soro de doni yere ya adama na fen bilil bay o ka soro ele ka klaki yerbuya eti seo famo ko ni yore famo ni ye yerbuya ye domo jona wallahi abi min no fa ma soro foro na ya soro dinge dongo do abi jigi ne ya yede ne be misal beta ne ka misal be ne ba ta sheikh gijo almami de ka ne ya le ni sam muganke na e jena ne ya yenyena wa mo ba do ko nya ye fana abi sigi dukolo jala de ka ni na ni tapi aba fi bita tapi dan kaburu kono wa ajib tu chenchen de bonbe tellement abi sigi abi to tama na jama ba no fi abi sigi dukolo jala ka mo tlo be na o ye chenchen che ka bo dukolo na bela de na parce que chorba de do na abi sigi chenche boli do dukine bele parce que mata da bita sigi romina e ka la je ni ma ba no wo yere jigi chukumi nu de ala to ko bara ka di muso na ti saka fo nyina ko ka di mbablo ati jenai parce que na jenai do abe farala e ma wele e ma nanai ni dar datu gi dala fa jina kana kuma fe o ya da na ko were sa la saraf gindo ka dum fa ka ta da matme na ka block na ko chemi jole ba onye fe ka kuma be ko chama donde obe minga be chama donde anti dado mashika vila beni ka tabolo do ne be kuma kala ndeundu fa amunun sona ka tungo ka be doni kala amunun ko ko mako bala ne le dumi taw ye saya de ba bonela beni ka mission do dien do koloka neta ala ya latiga aka keninde kata kata bla shiruna ne gindo min kala kono bi yala na yo konna na faka ta senga do na bama nen sara wati mi abato fam yang ko fa ya inshallah bi daso mi bambolo de kidima nya darsu dawma kele fila saba darsu sabana de bitai kidima yin konnana labami nya dama no ye bastul qutubu ne bastul qutubu ta kamsatuta na be bata dun zahaju wahin siyorma mungan kele ndima binani duru siyorma mungan kele abita be kamsatu de ma keme konondo ani binani ani duru o ye binani duru siyorma muga ani kele binani duru de bata dun zahaju wahin de musallasul ghazali misahatu ya aso konondo be ni yata kele faka tabla konondo ni olu fara nyanka abita be binani ani duru ma kele fara flaka o fara sabaka o fara naninka o fara duru faka ta se konondo ma abe fodi ma ko misahat hakila kalando kon bo do bi o ko do mbaliati malami be ngakala bloko no abi ka famia bastu mi be ne afo en go bastu e dugutiki ka sodi abi mako bela jenemle abi mako bela jeni sama kasima ni be na ala to yimbara furusiri de be ala to yina arabu ba fo ko kidima ka kadimia kidima mi be ala to ina ibina kidima inde ke kle konondo o ko fe ni makomi takata kalfa alama akacha ala fe alaba nyina boka dima o kidima en konnana urhaniya ba kono ina fa nyafo e chumi ibe urhaniya bo musalasul ghazali la wala sayka dugo ka jabi al urhaniyatul ulwiyya wal urhaniyatul sufliyya urhaniya ifladi munum be ka wanola ala bolo ne mo dan ala ka dan fe onde de e mo dan itisuko dan melabo be ala bolo chukumi urhaniya fana be ala bolo to chuko ya de la abika famya urhaniya katel ka tugo ala ka jon sanomo de ko emi masano ne kantima urhaniya nayi mama ye ka masano aya fo ko ba har ko urhaniya ta no fe mara de ba no fe ka ka fo ala tison
Nono be bo asma illahi izamu di kono ala to bo munum be ni Johnson ki yira sanuya ka chake ibino soro odela urhaniyatul uluhiyya be ulu be ka here dama de ke uluhaniyatul sufla be ulu be ka toro dron de ke munu ye uluhiyya don ba fo ulu de mako urhaniya munum be dugu kolo ka abu fo ulu mako jinewu baro de ba de te doma ni amako jine donata jine borata uyi urhaniya munum be dugu kolo ka arabu ba fo mako ruhaniyatu sufliya ode munum be dukuloka ni yo o ismuta ka bo ka ruhaniya boyka musallasul ghazali la ibna tishun farode la abika famia donc ni tishun faraka no uluwiya de do uluwiya la ibna ya ilu de farakalika nya daw makateme aw ka darsu ko nana na ya soro be kala mekanye donc o kidima ke tola kidme na ruhaniyati bwala bari ebe ismu de kono ibina wati doke ka ismu joya ke aye alaye ka joya ke alaye ismu kama akabarga do alaye buru ni efemi do kono kofe e ka soko soro ametami amena ke to saba yira wala kidme na ni kofe bebe sika mustallasul ghazali kidma takake ala ni baharuka ni wala wala lefe inshallah kidma fola ye ngala le do tala ngala le te tala ni bi hindi do ibale bara kidima flana ye doni do be mo bolo o ye zahiru de ka musala suta ni ka mako jiga kono dil u bebeta mako dima dil u sababeta mako siyorma sabadima o de be bebolo annano ko soro du kuluka ambe barake nay ni do ko mako tarikatul qati don ma do ma to kono lu ko fili de do ko ni bi ka allah dro nyine bi worano woro musala sala jigili e bolo ka ba e kata bi woro ngoro sur ma saba soro ko lu ma son ko te se ka ke ko yi filide nya da ma da so la ka teme ulu ko ba ke chogori ulu ko ibi jijade so konondo imbe dil u boli fe aka na bi woro no woro dima mina dibi bo abela ka da mo sasa abina fo sa e ma ko be allah dronde la bi woro no woro allah ni ya jigi jigi chogodola katumi mbebina Allahu siyorma sabadima wada jatimi dima oye Allahu yitugniya ayi oye Allahu siyorma sabaye ni ya jigi munun koko ulu tay de chie ko ni de hakika ye ko ni de swahiha ye ulu ko bi jija ka jigi jigi chogola ni ye kote sabata dili u sababeta akana Allahu kelendima odola do ko tarikatul qati'a wa tarikatul sahiha ko filibe mina ani mi ye chie mo be barake na be abe jabi baharu e munde fala baharu ko anga na fa ko fili la parce que dien bebe ka barake na an ka fa ko tarikatu zahir wa tarikatu batin mi dogole de do ani mi be kenaka do mi be kenaka amino wala wala ka yira ola mi dogole fana de do amino wala wala soabe awde bulu ka flala de ala de do non mba ko nka ko bela jenna na yija esi kinye kumu kanyeshin koroma iko to ko fa alanso alay masami na ya jabi son pia masite ka bali na ka di corona bete ka jigi anye nyuma na anye juguka aba fi ykonti somuli ka boya alay alade masite ka alaka keta foye ko moko hakil tun yorandila ni ay galondo na donina ni ay doni kera filie ni ay doni chetununa amenyo negede amenyo karese de odina na chieni na chie fonyo ne tokoteo ebise ka tacho de ka baraka fa ka make ne de tokode wa e nay ala jaba ke na ya jata ke ngane mu fi akala yi ka nyedo non doni ngale ka nyedo iki toko gle ka gla parce que ala ira bo de fe ni ira gla ka ke abison abike wulbaldo yele ma chokotala ni e doni hakika soro ni ya barana make bita siki ira nyinga chene mo yoro do bije namore sasa amitami ako faidatu nuzulil muradika fil kidma koni tabolo ye mimbe ni ba feki ka mako jigi musallasul ghazali kono ka kidma ke okora ka furusiri ke mo bo de famya bamanangana ka furusiri ke avec famya wa he aze odeni ako adama anye misal ta jona anye misal ta adama ne hawaula adama obaye hawaye anko adama bun hawa adama mi hawa de bamanangana be famya te adama mi hawa de atlubu min Allah ne adama hawa de parce que beba ki yere de ne aso de ba jigi mo de tsa ki ma jigi mo ye la ki ma bi jigi yere de hal ni ba parce que atigi de ba wurdi
ne kalandenw de ta ye makotigiw ta tɛ nin ye e min sigilen de don ko dɔ bɛ yaala ka na se ma mako dilan e de ta ye nin ye n'i ye kidima in kɛ o kɔfɛ i bɛ se ka mɔgɔw mako dilan ni musalasala gazali ye n'i ma kidima in kɛ cɛw n'i y'a jigin n'ala sɔnna a ye promo k'i ye bari ala ye ala de ye n'o tɛ a bɛ ban di i b'a kɛ ka dɛsɛ tɛ foyi ye aw tulo bɛ naw minnu y'a jigin ka taa segin a kɔrɔ ka papiye kuru ka taa bila ko tiɲɛ tɛ o ka ca o parce que a ɲɛ ma dɔn n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a ɲɛ ɲini k'a dɔn maa min bɛ Buguni sira dɔn i bɛ bɔ Welesebugu de fɛ min t'a dɔn a bɛ taa Segu fɛ n'ala ma fara a kan san wɛrɛ b'a sɔrɔ a ma se tara ma faamu de donc ala tɔgɔ fana bɛ tan de a sira ɲini k'a dɔn a ka jɛ i bolo n'a jɛra i bolo o kɔfɛ i kɛra dɔnnibaa ye hali ni mɔgɔw ma sɔn ala bi sɔn wa ni ala sɔnna mɔgɔw bɛ tila ka sɔn siga t'o la quoi aw y'a faamuya a ko atlubu minallahi ne Adama min ye Hawaden ye n b'a ɲini ala fɛ al-ba'isul qahhar ala min ye cili kɛ n'a bɛ karabali kɛ allazi ba'asa rasul ala min bɛ nabi ɲumanw ci n'a bɛ karabali kɛ o de ye Allahu ba'isul qahhar Allahu ba'isul qahhar n'i y'a hindi bɔ a bɛ taa bɛn 900 a bɛ 45 ma o de bɛ kutubu kɔnɔ minnu ko k'olu ta ye tiɲɛ ye olu bolo tarama faamu de Allahu ba'isul qahhar batadun zaju wahin siyɔrɔma 21 45 siyɔrɔma 21 o de bɛ taa bɛn 945 ma fa k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko lasirari ye nukta de ye nukta kalite jumɛn hindi ni kelen de don n'i y'a kɛ fila ye cɛw ye fili a tɛ kɛ ni naani don n'i y'a kɛ saba ye a tɛ kɛ n'i bɛ wurudi kɛ jate min b'i bolo i jija i kana fili wurudi la n'i filila la i bɛ se k'i jigi d'a kan ko ala ye a bɛ se k'i ka dugawu jaabi nka cɛw a dɔn k'i filila ni filila a tɛ kɛ o de bɛ mɔgɔw sɛgɛn e bɛ to wurudi la kɔlɔsi tilalen bolo i tilala k'a ta a ma ɲaami wa a ɲaamina o a gɛlɛyara o munna a tilalen bolo est-ce que i sɛbɛ ko a bɛ tila wa la fɔ i ka sigi a kama de moriya fana ni baara caman tɛ ɲɛ i kunkolo ka kala i t'i sigi ko i bɛ fɛn wɛrɛ a tɛ sɔrɔ parce que moriya mako b'a la hami min b'i la a ka sɔrɔ i sigilen don ka ɲɛsin ala ma i concentrelen don mako min b'i la o de jɔyɔrɔ b'i la dusukun bɛ ka kuma ala fɛ o de b'a to a b'a minɛ a bɛ ka faamuya donc i bɛna nin de ta atlubu minallahi ba'isul qahhar an yustajiba ko i y'a ɲini ala fɛ ala min ye cidenw ciba ye ni karabali masa don a ka dugawu jaabi kɛ da'awati a k'i ka dugawu bɛɛ jaabi wa an yusakirli ala i ka karabali kɛ ne al-qudamu asma'il musallasul ghazali tɔgɔ min asma'il husna fɛn o fɛn b'i ka musallasul ghazali kɔnɔ ni kadimu b'a la ni ye dafɛn dɔ dilan nin tɔgɔ barikama in kama n'o ye ruhaniyaw ye i k'o karaba ni kafa ye yujibuni o kan jaabi waati min ni mako b'o la wa yuti'uni o ka tugu n kɔ wa yukhadimuni o kan kadimuna olu yɛrɛ kana tugu n kɔ mako kama kadim b'i n'a fɔ n'i ko i ka baarakɛla baarakɛla min b'i bolo so kɔnɔ ni fɛn dɔ nɔgɔla e tɛ se ka wuli k'a jɔsi i b'a fɔ a y'a fɔ baarakɛla ye a ka hakɛ to kana jɔsi o de ye kadimu ye maa min bɛ yen i ka bila a la a bɛ ka faamuya maa min bɛ i ka bila a la ala i ka ruhaniya ninnu bila minnu ɲamaralen b'i bolo ma ko dilanliw kama i ka tɔgɔ barikama ninnu kɔnɔ i k'o bila u ka ne kadimiya mujibul wahabu ala e min bɛ dugawu jaabi kiri maa kan tarama faamu de wahabu ye masa min bɛ kirili kɛ mɔgɔ kan hɛrɛ la tɔɔrɔ tɛ dɛ ale kɔni bɛ tɔɔrɔ ni ɲuman bɛɛ de juguman bɛɛ de kiri mais e ka laɲini ye hɛrɛ de ye masa min bɛ kirili kɛ n'a bɛ jɔn ka dugawu jaabi e bɛna o de ta n'i y'o ta sisan k'a ban pewu olu tali y'i bolo ka bɔ n'a ye i bɛna mun de fara a kan parce que e ka kumakan de don barika t'a la barika tɛ kumakan min na fɔlɔ foyi a tɛ se ka foyi tiɲɛ a tɛ se ka foyi dilan n'i ko maa ma n b'i bugɔ o y'a bugɔlen ya la mais e y'a fɔ o e y'a sɔrɔ n b'i bugɔ o bɛ sin ka kɛ a tigi bugɔlen ye e kɛra ala ye o ye kun fɛ kun de mais adamaden ala y'a dilan fɔ barika ka don dalakan in na barika bɛna don kuma min y'a fɔ ye mun kama i bɛna mun fɔ ala ye i b'a fɔ ko n jamura ko kɛ tasuma kami ye kuma minnu y'a fɔ sisan kuma kan kɛ tasuma kami ye n bɛ lasarari bɛ n bolo n ye lasarari kalan ani n bɛ se ka maa kalan lasarari la kelen tɛ ka jan ɲɔgɔn na an b'a faamu wa fɛn dɔ bɛ yen n'i yɛrɛ m'a faamu ala ka d'i ma don han waati dɔ mɔgɔ dɔ b'i kalan daro dɔ la i bɛ se ka min dɔn a la i bɛ se ka min k'a la a tigi yɛrɛ tɛ se k'o k'a la ala ka d'i ma de don bɛɛ ni sɔnfɛn de don ala bolo donc n'i tilala kuma ninnu bɛɛ la pour que kuma ninnu ka kɛ tasuma kami ye tasuma tɛ ta koyi jarakɛ de ye tasuma ta i b'a bila n'i y'a ta i y'a fili de ou bien i y'a poussé de a tagamina i tɛgɛ la i b'a bila
donc i bɛna mun de kɛ barika ka don i ka laɲini na i bɛna fɔ kun jamura ko kɛ tasuma kami an bɛ gindo dɔ de dilan ka don tasuma na ni min filɛ nin ye tasuma gindo dɔ ye o de bɛ ka yelen di mais yelen min don tasuma de don bɛɛ b'a dɔn tasuma de don tubabukɛ ye fɛɛrɛ dɔ de k'a la tasuma in kana i jeni tasuma kami min b'an bolo ni tobili bɛ kɛ n'a ye tasuma de don a tɛ se ka taa mun de b'a la n'a mɛnɛna ka bilen o e de la k'i yɛrɛ ɲininka mun gindo de ala y'a kɛ nin tasuma in na n'a kɛra ta wa n y'a fɔ a ye musalasula gazali bɛna bɛyitul kursi yo bɛyitul naari yo a taara tasuma so dilan k'a d'i ma a b'a kɔnɔ nin bɛɛ ye pour que i bɛ laɲini min don a la e ka kumakan dɔrɔn de don valeur t'a la nin fɛn ninnu de bɛna valeur don a la ni ala ka masaya ye komi jamura yason i bɛna o jate ta k'a fara a kan jamura de ye tasuma kami ye musalasula gazali dɔ bɛ yen kalandenw n'i b'a fɛ a ka farinya i bɛ jamura hakɛ dɔ de ta k'i ka mako ta f'a ka taa bɛn o jamura ma darisu ma s'a ma n'a sera wa a bɛna faamu n'i y'a don k'a tigi kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ mɛnɛ parce que a bɛɛ i b'a sɔrɔ i ka kumakan in bɛɛ kɛra tasuma kami de ye n'i ye daga sigi a kan a bɛ tobili kɛ k'a di n'i b'a fɛ ka sogo jeni i b'a jeni a bɛ mun i b'a dun taara m'a faamu de donc sisan i bɛ nin ta a bɛnna an y'an ta in bɔ a bɛnna 8,500 ani 5 ma 8,500 ani